छोटा वाला मशीन उठा के रख। रख दे रख दे। आपको पता कैसे लगा ये अंदर दुकान हो गया है? पता कैसे लगा कि अंदर हो गया दुकान? क्यों, वहाँ से दिख रहा है बोर्ड आगे से। अच्छा दिख रहा है? हाँ। तो वो चंद्रपड़ा रहते हो ना? हाँ। আমাকে সামনে রয়েছে একটা, হ্যাঁ? আমাকে সামনে রয়েছে চন্দ্রপাড়ায় রয়েছে দোকান, ও তো नड़े नड़े হ্যাঁ মহরম না রসব চলে গেছে, আর এই জায়গাটা থেকে ও চলে গেছে। আমি তাই শুনতে শুনতে আইছি, এক জামার কাছে আমি শুনতেছি, ওই জামাই এই জায়গায় চুল টুল কেউ কাটে, হচ্ছে কি হয় বাঙালি